السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour tout le monde. اليوم رانا في 11 افريل لو سامدي، وكم دابيتود رانا معكم باش نكملوا نريبوندو على كيستيون والاسئله اللي بقات، و aussi les questions qui sont d'actualité، يعني باش pour éclairer au maximum بالقدره اللي قادرين عليها، يعني باش نفهموا الناس في comment équilibrer son diabète ou sa maladie métabolique في الايامات هذه en particulier. Alors sans tarder نجوزوا للسؤال الاول. alors امير اكونا، نحاول نقرا السؤال كيما مكتوب لانه في بعض الاحيان تكون اللغه غير واضحه ولا دي زيغور. دايوغ جو كونساي توجور كي تكتبوا اي سؤال عاود تقرا، سي تصيب حاجات ماهيش واضحه ولا ني با كلير ولا عاود تصلحوا باش نقدروا نقراو بسهوله. Alors, bonjour docteur, je suis diabète, mais diabétique, bon, probablement, mais une chose se produit aujourd'hui, avant le maximum d'analyse, il parle de la glycémie, 1,76. Hier, j'ai l'analyse de laboratoire, je trouve 2,56. Ce matin, 2,17, sans manger. À 10h30, 2,61. Après le petit déjeuner et avant le repas, je pense de midi et demi, 3,25. L'essentiel, la question elle est où? Je sens mes pieds et mes mains qui dorment. Merci. Tout est écrit sur la page. Franchement, les questions نصيبوا صعوبة باش نعرفوا، ماذا بك يكونوا بغيف ولا كيستيون تكون واضحة باش الجواب يكون واضح أيضا. L'essentiel, il y a des douleurs dans ma tête, j'ai le glycophage. Je suis désolé, hein, les questions n'est pas claires, je ne peux pas répondre, قادر نكون carrément hors sujet. Alors la question suivante. Voilà docteur, je prends 3 comprimés de glycophage 850. J'ai la glycémie à 1,30, de 1,30 à 1,50. Ces derniers jours, je prends de la tisane, du, entre parenthèses, RAND, et avec 2 comprimés. Je la trouve entre 1,05 et 1,20. Que dites-vous? Ah ben rien. Moi, je suis content que vous avez des glycémies à jeun mleh. Reste, vous utilisez des tisanes. Les tisanes sont toujours un complément intéressant. مليح عند بعض الناس، مي في كل الأحوال مادام لي تيزان ils ne remplacent pas le traitement. إذا كان لاحظت بلي كاين حاجة طبيعية تعاونك ولي غليسيمي ولي شيفر ديالك s'améliore، وعلاش لا. Mais à condition que ça ne change pas يعني la conduite à tenir du traitement. La conduite à tenir une fois sur une période longue, c'est votre médecin اللي هو راح ياخذ القرار كيصيب هذا لو موان، كيل كو سوا لو موان، تيزان هادي ولا غيرها، ولا باسكو لا كيستيون هادي تعاود تولي. اذا كان لو ميدسان يشوف بلي لي شيفر تاعك راهم يهبطوا، l'hémoglobine glyquée de 3 mois هبطت et tout, c'est à lui bien sûr de prendre la décision de réduire ou de changer le traitement. Mais pas parce que la glycémie تحسنت parce qu'elle est utilisée في tel moyen naturel, je vais tout de suite agir sur le traitement وحدي. Alors, l'autre question, si on va passer, alors, Dalida m'a dit, أنا حامل قياس سكر الدم 0.96 وقيل أنه مرتفعا نوعا ما أفعل؟ alors ماذا تفعلي؟ انت ما تفعلي والو، انت دونك انت هذه قرار طبي. alors بالنسبة للمعلومة 0.96 إذا كنتي enceinte كما راكي تقولي وتكوني ماكش ديابيتيك auparavant، يعني خاطر هنا في السؤال ماهوش واضحة هل كان عندك السكر من قبل ولا لا. احتمال كبير راكي عندك ديابيت جيستاسيونيل اللي هو سكري الحمل. سكري الحمل ما نتعاملوش معاه كما السكري العادي. السكري العادي كما تعرفوا نكتشفوا عند إنسان عندما لا غليسيمي أجا تاعو سكر على الفراغ يكون أكثر من 1,26. عند لا فام انسانت كي تكون حامل
أكثر من 0.92 نعتبروه سكري الحمل، ما يعني 1 غرام سكري حمل يعتبر. العلاج تاعو بسيط ومؤقت، وعادة يعني في أغلب الأحيان نوقفوه من بعد. دونك القرار أيضا ألور يرجع للطبيب. بصح 0.96 من المستحسن يجب تأكيد هذا الرقم باناليز واحدة خلاف. عندما نصيبه باللي أكثر من اللازم، الطبيب يعرف واش راح يعطيك حسب العمر ديالك، لو بوا ديالك، لو ريجيم اللي راكي ديري فيه، لو نومبر دونفون اللي كانوا عندك ديجا، اسك سي لا بروميير غروسيس ولا لا، و لو بروفيل ديالك، يعني راح تقيسي السكر في الأيام القادمة. احتمال كبير يعطيك يعني ان بو دانسولين، مي راح تكون دي بوتيت كونتيتي، ماهيش حاجة كبيرة ومؤقتة وما تضركش إن شاء الله. Alors, Meriem Bonjour, bonjour docteur, je prends un comprimé de glucophage, parfois deux. J'avoue être très indiscipliné, malgré mes 70 ans. Vos conseils me sont utiles, merci docteur. Alors, le conseil الأول إذا كان قادرة تولي ديسيبليني au lieu d'être indiscipliné, puisque vous le reconnaissez. هذه الأولى. تاني حاجة في السؤال ديالك مدام تقولي je prends un comprimé de glucophage parfois deux. On ne se soigne pas parfois madame. وان بلوس الجلوكوفاج ما عندوش علاقة مباشرة باللي غليسيمي اللي راك تقيسي فيها. يعني باش نصيبو طالع نشرب حبة جلوكوفاج، نصيبو هابط ما نشربش، لأنه ماهوش ان انتي ديابيتيك ا ايفي ايميديا، ما عندوش مفعول مباشر على السكري. هذه غلطة ما لازمش نطيحو فيها. عنده مفعول، عادة المفعول تاعو غير مباشر. دونك حسب لا دوز اللي راهي توالم الجسم نتاعي والعمر ديالي والعمر دو ديابيت، لاج دو ديابيت اي مون اج، ولا لي مالادي اسوسي، هادوم كامل يتحطوا بعين الاعتبار باش ناخدو القرار ونديرو اسك لازم حبة زوج واش من دوزاج. ما ديريش من راسك، يعني هذه نصيحة ليك. Alors, docteur, bonjour, Saïd, Saïd, bonjour, docteur. Que pensez-vous de la prise de la cannelle? فوالا هادي نرجع للسؤال نفسه الاول. يعني تو سكي ناتوريل جو ني با بونسي، دونك سي با ما سبيسياليتي، جو نبو با يعني مبرونونسي في الحاجه اللي ما نعرفهاش. اما كل حاجه طبيعيه يشوفها الانسان باللي راهي مليحه ليه، هذه ضروريه يستعملها. اذا كان ما فيهاش تكون طبيعيه عاده، اذا كان يعني ما فيهاش ضرر مباشر فيقدر يستعملها. السؤال ما يكترش منها. الحاجه الثانيه ما لازمش تكون معوضة للعلاج. العلاج ما يتوقفش، خلي الأمر هذا للطبيب. إذا كان شاف بلي الأرقام ديالك راهي تتحسن، هو اللي راح يهبط. أم حبيبة، ما هو نسبة السكر عند المرأة الحامل؟ أدنى نسبة نظن أني جاوبت عليه دوك، 0.92 بالنسبة للمرأة الحامل نون ديابيتيك اللي ما كانتش أصلا ديابيتيك. أكثر من الرقم هذا هناك دي ميزور أبخوندر. Alors, Didi, merci docteur, merci monsieur Didi. Lilo, Sidali, bonjour docteur. Qui تطلع لي voilà, et la langue صعيبة هذيك، les chiffres et les lettres. كي تطلع لي كي تطلع لاسيد دوريك وقتاش تكون دونجي. L'acide urique est un élément, est un paramètre اللي ما لازمش bien sûr يديباسي un certain seuil. مي القضيه ما تاخذوهاش بالشكل هذا، وقتها يكون دونجي وقتها يكون ماهوش دونجي بزاف. وقتها لاسيد يوريك اذا كان طلعت دي نورم والطبيب خدا القرار انه يعطيك ان تريتمون ومعاه ريجيم اليمونتير، سورتو ريجيم عنده علاقه بلي بروتيين لي فياند وغير ذلك، لازم تاخذوه. ما لازمش فوزيت با لي ان شيفر او عاود طلع او عاود هبط، لانه هو موفي بارابور لي غام مع الوقت والعظم ولي ميسكل تو سا. دونك ما لازمش تخمو بالطريقه هذه. سي لاسيد يوريك يكون طالع، لو ميدسان اون جينيرال راح يعطيك ان تريتمون ولا يعطيك في مرحله اولى ان ريجيم اليمونتير. مي الريجيم هذا يكون ما فيهش لي بروتيين، عاده نحو لي بروتيين كامل لمده معينه بعد نرجعوا بالعقل. Alors Mamine Mohamed, bonjour docteur. Bonjour monsieur Mamine. Fouzia, Fou, bonjour, bonjour. Je voulais vous aussi dire, docteur Berjaoui. Bonjour, merci à vous tous. Alors, Sid Ali, Rachid. Bonjour docteur Laïfa.
Je suis diabétique type 2. Je suis sous Janumette. Malheureusement indisponible sur le marché. Que dois-je faire pour substituer ce produit? أو أعلم ريبونديت على الكيستيون هذه ولا تشبه لها لا ديرنيير فوا. شوف جانومات هي متكونة من دو ميديكامون، متكونة من لا ميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج، وفيها سكون ابل لي زاسوسياسيون فيكس، فيها انيبيتور دي بي بي 4 اللي هو ايضا ان انتي ديابيتيك. بلا فورم هذه اسوسيي ما كانش اون الجيري سي فغي، بصح ديسوسيي وي، خاطر لينيبيتور دي بي بي 4 هذاك موجود وحده والجلوكوفاج موجود وحده. دونك بوفي بروندر لي دو مي ماهوش اون اسوسياسيون فيكس، ماهيش جانومات، مي حبه من هذا وحبه من الاخر en même temps c'est exactement la même chose. Alors monsieur Saïd docteur, faites-nous souvent des directs, j'aime vos conseils, merci docteur. Merci à vous, ce qu'on est en train de faire avec ça monsieur Saïd. Nadia Etrassi, bonjour, je suis diabétique depuis 11 ans. J'ai eu une néphrectomie du rein gauche. Alors néphrectomie باش الناس اللي ما تعرفش هو انها نحت الكلوة تاعها اليسرى. Dieu merci, l'hémoglobine glycée est stable, ma glycémie atteint 1,20. Je prends glucophage 503 fois par jour. Je vous demande le régime alimentaire. Bon, il n'y a pas un régime alimentaire propre à vous, hein. Il n'y a d'ailleurs même pas pour le diabétique. En réalité, le régime alimentaire هو الحاجة هي الحمية اللي صالحة للجميع. لازم نحو السكريات بالزايد، لازم نحاولوا نقصوا في الليبات، لازم تكون عندنا اون اكتيفيتي فيزيك، لازم نقصوا شويه ستريس، لازم نرقدوا مليح، لازم نشربوا الماء بزاف. اذا هذا هو الريجيم. دونك الريجيم ماهوش ريجيم ستريكت اللي لازم خاطر انسان عنده تيل شوز دو بارتيكولي نديروا له ريجيم والاخر لا لا. En général, sont des bonnes mesures اللي لازم يكونوا adaptées par tous. Donc pour les détails par rapport à l'alimentation ديالك، واش تاكلي واش ما تاكليش، واش منو l'activité تاعك، parce que كل واحد عنده un profil. Je vous conseille de voir un nutritionniste quand même, il va vous aider beaucoup plus qu'un médecin في النقطة هذه بالذات. Alors Tata Fati, bonjour docteur, oui j'ai votre cabinet. Alors, on va pas faire la publicité, même pour moi. Alors, Nadia Eitrassi, je fais mes contrôles chaque 3 mois. Je sais pas, une question, une information. Delila, bonjour, moi je suis diabétique depuis 29 ans. Non insuline, je ne sais pas, ça veut dire quoi, 29 ans, je sais pas la question. Non insuline, mais maintenant, depuis 2 ans, je prends metformine 3 fois par jour, mais dès que je rentre en Algérie, là-bas, j'ai pas de médecin, j'aimerais bien avoir votre numéro. Alors, ça c'est... Alors, je ne sais pas comment je vais répondre ça. Bon, c'est pas une question, c'est une information. Marhaba bik, madame, mais je ne me permets pas de faire la publicité. Là, nous sommes dans une séance d'éducation sanitaire pour le grand public. Mais marhaba bikum tous. Alors, Kamel Haddad, bon courage. Merci. Saïd Djema. Bonjour docteur, j'ai un diabète type 2, je prends du glucophage 850 3 fois par jour. Ma glycémie varie entre 1,12 et 1,30. J'ai des fourmillements, des brûlures dans mes mains, et les pieds et les orteils. Aussi, est-ce que, dû à mon diabète ou problème neurologique, j'ai fait une intervention cervicale? Merci beaucoup pour votre... Merci docteur, voilà. Alors, le diabète, c'est pas clair, diabète. Vous êtes bien équilibré, vous êtes sous traitement, les glycémies tout va bien, alhamdoulilah. Alors, les fourmillements, encore plus les mains ou les pieds. Si c'était les pieds, diabète. Malgré que je connais pas l'âge de diabète. Mais vu que ça concerne aussi les mains et sont des fourmillements, moi j'irai plus sur la piste de l'intervention cervicale اللي درتها مانيش عارف pour une arthrose ou la lipome ou la كاش حاجه ou une hernie discale, je ne sais pas quel type d'intervention, mais à ce niveau-là في يعني في جهه العنق هذا côté cervical il y a beaucoup de nerfs اللي يهبطوا وهما اللي يتحكموا في الاطراف في اليدين وفي الرجلين.
probablement ça fait partie d'un problème عنده علاقة بالintervention هذه monsieur سعيد. Alors إدريسية كربش السلام عليكم دكتور، أنا عندي السكري ناخذ جليكوفاج 850 والغدة الدرقية ناخذ ليفوتيروكس 50 والآن عندي بلوكاج في أسفل الظهر وتحت البطن في الجهة اليمنى، أرجوك دكتور ربي يحفظك. مانيش عارف هذا عندها دولا ولا وزاد ديابيتيك، راكي عندك السكر تشربي في الجليكوفاج 850 وبالنسبة للغدة تشربي ليفوتيروكس وعندك بلوكاج كما تقولي، مانيش فاهم واش تقصدي ديجا بالبلوكاج في أسفل الظهر وتحت البطن. هذه قضية لازم ميدسان يكزامينيك باش يعرف، مي احتمال كبير جدا ما تكونش عندها علاقة. مش الإنسان باسكو عندي السكر ولا عندي الغدة الدرقية كل العلامات اللي راني نصاب بهم عندهم علاقة بهذم الزوج، لا لا مش بالضرورة، مي يقدر يكون مرض عادي. يعني ديابيتيك عنده إلى الدروا دو تومبي مالاد من حاجة خلافة، ماهوش كل شيء يلصقوا في السكر. Alors, Majid Hammar, bonjour docteur. J'ai une hémoglobine à 6,1, une glycémie à jeun qui ne dépasse pas 1,1. Je suis sous traitement avec glucophage 852 fois par jour. Amarel une fois. Le problème étant très actif, presque 10 km par jour. On marche et on footing. Je suis le régime. Mais il m'arrive d'avoir des hypoglycémies, des fois à 0,55. Quelle conduite à tenir? Alors, monsieur Majid, moi je suis content déjà d'entendre les chiffres هادو. Donc, les glycémies راهم ملاح, l'hémoglobine ديالك مليحة, vous êtes très actif, c'est formidable. Reste, il semble que vous êtes trop actif, parce que si vous faites aussi des hypoglycémies à 0,55, attention, c'est dangereux. C'est dangereux, il faut les éviter. Donc, parce que le farq ما بين l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie, c'est que l'hypoglycémie, elle donne un danger immédiat. Elle peut vous exposer tout de suite à des situations extrêmement difficiles parfois. L'hyperglycémie ماهيش مليحة aussi، ولكن تعرضك للخطر على بعد وتقيس الأعراض يعني الأعضاء تاع الجسم ديالك. في كل الأحوال البروبليم تاعك مبدئيا حسب واش راك تحكي عنده علاقة ما بين المدخول والمجهود. المدخول ديالك من يعني الغذاء ديالك l'énergie l'apport calorique il semble que parfois ماهوش équivalent للمجهود اللي دير فيه. parfois دير مجهود كتر على هذيك vous exposez à une hypoglycémie. donc il faut revoir un petit peu les choses ce côté là. كي تكون راح دير un effort ولا راح دير la marche ولا الفوتينغ ولا il faut quand même bien se réhydrater et manger على الأقل un sucre lent pendant يعني la randonnée هذه اللي ديرها ولا الفوتينغ هذا هكذا باش pour éviter ولا pour prévoir une hypoglycémie. Alors, Fatma Dahman, bonjour docteur, toujours à l'écoute, merci. Alors, bonjour Doc Fatiha, bonjour Doc. C'est un diabète latent. Je prends glucophage 850. Maintenant, je fais carême. Glycémie 1,22 à 16 heures. Je fais savoir que j'ai pris le traitement le soir. J'ai pas pris le traitement ce soir. Alors, je ne sais pas la question au Chine, mais j'imagine qu'elle est contente. D'abord, il y a un problème là. Diabète latent. C'est un terme inventé. C'est un terme de littérature, c'est pas un terme médical. دونك كاين واحد يقول لك انا عندي ديابيت ديالي ما طلعش بزاف اي تو سا راني لاطون يعني اني با باتون لو ديابيت ماهوش باين لي غليسيمي يطلعوا. انا شوي كونتر هاد لي زادجيكتيف هادوم باسكو يغلطوا الناس. عندي ان ديابيت عندي ان ديابيت équilibré. Oui, je suis diabétique, je suis très bien équilibré sous le traitement X. واحد يكون sur le traitement XY، واحد اخر يكون équilibré sous le traitement XYZ. Ils sont tous équilibrés, mais ils ont des traitements différents. Mahouni, latent, khatar, نطيح dans la facilité. C'est pas grave, moi j'ai un diabète qui n'est pas يعني dangereux et la réalité. هنا alors السؤال باللي عندها glycémie 1,22 à 16 heures وراهي صايمة, on n'a pas pris le traitement. Là, je vous le conseille pas, madame.
quel que soit ça, الصيام حاجة formidable, extraordinaire, encore plus في diabète type 2 وفي البداية خاصة. Et quand on contrôle bien sûr les normes, كما ينبغي. Mais il ne faut pas tomber aussi dans la facilité, هو il va remplacer le traitement. Au contraire, parce que le corps ديالك صايمة ولا ماهيش صايمة, les apports ديالو لازم يبقاو fixe. On ne mange pas moins في رمضان ولا كي نصوموا, mais on mange à des horaires fixes. l'apport تاعنا اللي يحتاجه الجسم. Donc le traitement peut être réadapté, je suis d'accord. في رمضان الدواء قادر يتبدل et le médecin va participer في le changement تاع les doses. Mais en dehors de ça, il ne peut pas يعني carrément l'arrêter parce qu'un نصوم معناها نحيه. يقدر ينحي certaines doses, certaines prises, il va diminuer les doses pendant le mois هذاك ويرجع. Mais attention, ne pas, surtout ne pas arrêter. Alors, Sarah, comme Chokran. Alors, Mira Samira, est-ce qu'on peut utiliser sans risque une autre insuline que la Novo Rapide? La Novo Rapide, une personne en a fait don et elle affirme que c'est la même chose. Si c'est mieux, pharmacien questionné sur ça a confirmé ses dires. Bon, mais Novo Rapide. Alors, le pharmacien questionné sur ça, il confirme ses dires. Il s'agit d'Apidra selon Star. Alors franchement, c'est une question un petit peu gênante parce que là, ce sont deux marques d'insuline. Je ne peux pas faire la publicité pour aucune des deux. Sauf que je peux vous dire, les insulines sont des insulines rapides. Et on va les utiliser en général, presque les mêmes conditions. Et je dis bien presque. Parce que il y a l'appréciation, le médecin qui a choisi l'insuline pour le malade, pour le profil. En général, c'est la même chose, ou presque. Alors, je pense on doit s'arrêter là parce que مازال كاين des questions. Bon, on va terminer une ou deux questions. Alors, أحمد بن عبد الله, السلام عليكم دكتور, نشكرك على كل المعلومات. ممكن سؤال من فضلك؟ عندي سكري 2, نستعمل جليكوفاج حبة في النهار, عند الصباح نلقى 1.30-1.40, وأيضا عندي كوليسترول نستعمل تاغورفا. هل نبقى نشرب حبة ونزيد دواء ونوع الدواء هذا ممتاز، أو نعمل عائلته وشنو فيسيوفورمين أو آخر نوع دواء وعندي مشكلة إمساك؟ والله سؤال غير واضح يعني بصراحة، بحسب المعلومات اللي راك تقول فيها. يعني الدواء تاعك يعني راهو عندك دي غليسيمين لاباس بهم مقبولين، ليجيرمون إلفي الماتان، وزاد سو ان تريتمون يعني تستعمل في الكوليسترول هذا، دروات الكوليسترول التاور هذا ايضا. اما ما نقدرش نقول لك تزيد حبه ولا ما تزيدش، يعني ما نقدرش على رقم تاع غليسيمي جو بيرسون نو بو سبرونونسي على رقم ويقول لك زيد ولا. مسؤوليه كبيره هذه، لانه قادر تولي يتيح لك السكر، قادر يهبط لك يولي يطلع، وهذا ماهوش في صالحك. انا نظن هذه اسئله يعني بما انها دقيقه جدا لازم تروح لسولو لو بريسكريبتور، حنا نعاونوا بصفه عامه. Alors, Adila, je pense, Souad Awadi, merci docteur, Dieu protège, merci à vous. Bon, la dernière question, je pense on va prendre Taha. Bonsoir docteur, je suis vos conseils, je suis très motivé dans le groupe. Merci. Sous insuline Apidra, 2 unités le matin, 6 à midi, avec 28 lentus le soir, j'imagine. Bien équilibré, avant et après le repas, sauf un peu élevé après le repas. 2 heures après, vers les 2 grammes. Zaïd chouïa quand même. Mais pourvu qu'on ne dépasse pas. Alors, plus l'hémoglobine, vous êtes à 8. Je suis sous Imurel 50 depuis 4 ans pour la maladie de Crohn. Est-ce qu'elle n'a pas d'effet secondaire sur le diabète? Alors, la question, est-ce que la maladie de Crohn m'a un effet secondaire à le diabète ou l'hémorragie un effet je pense que c'est l'hémorragie. Alors c'est un immunodépresseur, c'est un médicament qui est très délicat. Donc
pour le diabète, on dirait que là, ما عندوش un effet direct على الأقل. Mais عنده beaucoup d'autres choses. Alors, si vous prenez d'autres médicaments surtout, les anticoagulants, les IEC, la tension artérielle, les murales qui تستعمليه ما لازمش par exemple كي تخرجي il faut pas s'exposer beaucoup au soleil sinon ديري des écrans l'écran total هذاك pour se protéger. Donc il faut n'importe quel médicament تعاودي تزيدي تشربيه. Il faut toujours informer le médecin qui attaque les murales. Billy, voilà, tel médecin m'a donné autre chose. Les anti-inflammatoires aussi. Ça peut, parce que l'utilisation des l'eau, si vous remarquez par exemple une augmentation de la fréquence des infections, yani vous faites beaucoup d'angines, beaucoup de grippe, beaucoup d'infections urinaires, لازم تعرفي باللي هذا aussi قادر يكون عنده علاقة بالميورال. Mais pour le diabète, je pense pas. Alors, خدينا وقت بزاف, on va s'arrêter là. Inch'Allah نكملوا toutes les autres questions la prochaine fois. إذا نخليكم على خير. Gardez, كما يقولوا, confinez-vous correctement في la période هذه كما et gardez les bons réflexes تاع la propreté ou تاع l'isolement par rapport à l'extérieur. وإن شاء الله ça va passer الأزمة هذه علينا. وإن شاء الله تجوز بسلامات. Et à très bientôt. Au revoir. Salam alaikum.